Happy anniversary. Sa ngalan sa mga igsuunan sa Yeshua HaMashiach Ministry, gusto na mo pasalamatan mo, Pastor Melo Cartuelo, Pastor Carlos Pastor Ronnie Atanoso, Pastor Andrew Carleta, o Bishop Rodel bukas na pagpaambit sa inyong panahon, paningkamot o sakripisyo para sa bulahan sa kinamin sa Diyos, dinhi sa Palubandera. Hinaot na ang Ginoong Diyos ang labing kamhanan magpadayon sa pagpanalangin kaninyo, pag-amping kaninyo, magalanag sa inyong nawong nganhak kaninyo, magmaluluyod kaninyo, maghatag kaninyo, kalinaw, kaalam, sa aksyon, sa tananggalan sa inyong pinabuhi o sa tanan ninyong pagkabuhaton. Hinaot na hakagan ka niya o taas na pinabuhi, puno sa kalugoy o kamatuguran, o puno sa kalinaw o kalibay. Sa daghang salamat, Reverend walang Bali, masunod po natin na himuon ang pag-appreciate po sa mga